Ano? Ano yan bong? Mapait ka lang mo. Mapait ka lang mo. Gusto ko manalo. Ano ito? Uy! No. Ano? Grabe masakit. George. Simply. Simply the best. Wala pa man yan. Ayun, oh. Masakit. Wag ha, wag. Sira buhay mo, Bong. Ano? Bong. Masisira buhay mo ba, Bong? Ano yan? Talo ka dyan. Matalo yan. Di pa... Ha? Stuck piece yan? Paano naman matalo yan? Ano may mati, Derek? Ma. Street pa yung rock. Agagi. Ulit. Yan ang malupit yung mati. Grabe naman eh. Diba, George? Wala man yung mati. Kaya ito lang. Kaya sabi ng staff, please, maghintay ka baka may malakas na reply yung kalaban mo. Meron yung maximum na reply na tingnan mo. Maximum yun. Walang depensa. Kaya niya dito lang. Hindi pala pwede mo. Oo. Wala to. May check pa. Mati. Dito lang ako. Check balik. Yun na lang. Kainin. Check. Balik. Ate. Ay. Stock piece kasi eh. Basta-basta. Mati.